समस्त को मोर नुआखाई जुहार। आज पश्चिम ओडिशा लगी गोटे खुशीर दिन टे कहीं बेले नुआखाई तिहारटा आसचे जेन तिहार के कि आम वर्षे है टाकी किंतु क्वेश्चन उठुचे ना प्रश्न उठुचे जे आम जानीचु क्या नुआखाई कहीं पालन करसु आम माँ समलेश्वरी जे कि आम इष्टदेवी ताकर मंदिर के स्थापन है से केन नु आइले आम जानीचु क्या उना अधिक किए जानी थे आउ किए नहीं भी जानी थे से लगी आज आम से इतिहास जानमा जे आम नुआ क्या खाएसुँ केन्ता खाएसुँ काଣା काଣା तार रीति नीति परंपरा अच्छे। मुई ओम प्रकाश आपण मानकु आमर चुराखाई डंगर के स्वागत करुछे। तो चलून आज जानमा आम नुआखाई कहाँ जे पालन करसुँ तार इतिहास काଣା थिला केभे इतार मूलदुआ स्थापन होता इतिहास कथा एटा सत कथा गुटे एटा। तो जो जानमा आरंभ करमा पटनिया रजार जुड़े पुओ थिले नरसिंह देव आउ बलराम देव जन्म अच्छे बेले मरण अच्छे ये संसार हेन्ता पटनिया रजा मरीगला उतारू ताकर माँ दुई पुओकर भितरे दुई भाग करदेले। खुमा राजर राजा हेले बलराम देव राजा बड़ भारी शिकारीटे थिले शिकार नहीं हेले नहीं चले न शिकार करिक मांस आवा तापरे जाइकरी भात दुई वर्षा तुणके जीवा घरे काଣା ହେଇଛେ महानदीर फणी पाखे गोटे गाँटे चाउरपुर गोटे सौरा पिलाटे थिला तार बुआमा केही नहीं थी भल पिलाटे परिश्रम करुला गौतिया घरे काम करुला छेल चरौला आर जेन दुई पैसा पाउला निजर पेट के पोषुला। आस्ते आस्ते जुआन है तार जिते बिहा हबार समय आसीगला ताकर जातिर गोटे सोरेन टुकेल गुटे के बिहा से टुकेलन ना होचे रंगी तारु तारु से पिला छेलचरा काम छाड़ी देला आउ दुही मायजी मनुष जंगल के जेकरी केंदु पतर उषो कषा जेन जिनिस जेन हेन्ता हरडा बाहाड़ा अयला एंता सबू जिनिस आनिकरी गाँ गाँ बुलिकरी बिका बुकी कले आर निजर पेट पुषन। थोड़े काଣା ହେଇଛେ खरा दिनिया जाइछन जंगल के केंदु आनबार लगी चांगरी चुंगरा धरले भुगा टुपा धरले आर दुही मायजी मनुष्य जंगल के गले सोरा पिला गज पर चढ़ला केंदु झारुछे आ तार मायजी तले थैकरी केंदु गुटौछे। अचानक से सोरा पिला केंता रकमे गछु पड़ी गला धड़क ना तले पड़ला आर चेता बुड़ी गला आर तार मेरुदंडा भांगी गला। तार मायजी किसी बुझीबाट नहीं दिसला केंता काଣା करबा सांगे सांग महानदी के दबड़ी गला आरु तार कानी रे के उदा करदेला पानी टिके नेगरी आला आर से पिलार तुणे दुई टुपा दे देला एकर पिला टंग टांग करी उठला आर बसला तारु तारु मायझी तार मनुष्य के टेकी करी घर के आनला आउ से मायझी तार स्वामी रो सेवा जत्न कला खाबार पीबार के देला दिहे जेते बड़ थौ जदि घरे जने बसिक रहला बेले केनु खाबार पायाबार महाबड़ बाघटे जेतकी बड़ शक्ति ताने थौनी जदि घरू नहीं बाहरला बेले कि ताहे खाबा के देबा जे खाबा एंता भाबला से सोरेन मायझी आरु गला काम के घर घर बुली बुली काम कला कार घरे गुहाल छपा कला खरसी पकाला कार खुरिगना माजी मुजा देला जे जेन काम देले करि देला आर सेतु जेन दुई पैसा पायला जेन खाबा के पायला नेगरी आसे आर तार स्वामी रो जतन निये ताहे खाबा के दिए एंता कि दुई जनकर पेट पुसला। जीवनटा जे हमको केतले केन परिस्थिति देखाबा जे हमें निजे भी नहीं जानी एंता से सोयनन मायजी काम के जो था आनु था एंता ठीक ठाक चलता खुशी रे गुटे प्रकार थन अचानक एंता झोरिया लगाला वर्षा 3 दिन करी कुटला बने करी पूरा कहीं घर बाहर के बाहर ही नहीं पार जार ने जितकी जना खाना पीना अच्छे सब खाई करी घर घरे थन किंतु सोहरन मायजी काम के गले जाकर खाना आने और जितकी आने सेतकी सरी जाए बेले घरे किसी नहीं रखी थे 3 दिन तो भूखे रहला रहला तार मनुष्य कथा चिंता कला जे काଣା खाएबा के देमी मुपरी कांदी पकौ था एंता भीतर देखला जे से गुटे रूपार मुदीटे पिन्हिचे तापरे एकर साहस बांधी करी बाहर के गला पाखर गाँ गुटे के गला आरु रूपार मुदी के गहना देकरी खुद माने आनला बड़ा खुश लागला ताहा के जे खाबारटा दुईटा मिली गला तार मनुष्य खाबार के दे पारबा आरु आसु था चाली चाली वर्षा दिनिया तो बैल गदारे गुट्टा खसरी गला जेतकी से चावल माने जन एंथा सब जाकर तले पड़ी गला तापरे से टुकेल बड़ा चिंता कला कांदी पकाला काଣା करबा किछि ताहा के बुझिबार दिसलानी
जेन रूपार मुद्री थिला सेटाके ଦେଇକିରି ଆଣିଲା ଚାଉଳ ତାପରେ ବି ସେ ମାନେ ଚାଉଳଟା ପଡ଼ିଗଲା ଏନ୍ତା କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉପରି ସେ ରାସ୍ତା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା ସମୟଥି ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେବୀଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ସରେନକେ କହୁଛନ୍ ନି କାନ୍ଦରେ ନନି ନି କାନ୍ଦ ତୋର ପ୍ରତିଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସ ହେଇଯାଇଛେଁ আর ସେଥିଲାଗି ତୋତେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛେଁ আর তুই ଯଦି ମୋତେ ମାନି ଘିନିକିରି ଚଲବୁ ବେଲେ ତୋତେ ଏନ୍ତା ଦରବ ଦେମି ଯେ তোর কেভে भी অভাব নি हुए। সরেন টুকেল हाँ বেলা দেবী তাপরে তাহাকে উপায় দেলে কহলে ই নদী খনি খনি ଯିବୁ ସିଧା ସିଧା ଯିବୁ দেখবু যে বড় ভারি বাইল গদাটে অছে আর সেনে গখা সাপটে থিবা সে সাপ তোতে দেখলে ফোঁ করবা তুই কিন্তু নি ডরবু তাপরে তোতে সে সাপ দেখলে কলে কলে পলাবা আর সে শুইলা জায়গায় দেখবু গোটে যে হীরাটে থিবা তাহাকে আনবু আর হীরা দোকানীকে ଦେଇକିରି পয়সা পতর আনবু আর যেনতাকে জানা চলবা কথা চলবু এতকি কহিকিরি দেবী উভান হয়ে গলে তাপরে সরেন মাঝি চেতারু উঠলা সিনা কিন্তু বিশ্বাস করে নি পারথায় কেন দেবী আসিকি মতে কাঁকিরি দেখা দেবে তাপরে দেখলা তার পাখে গোটে জুড়ে পাত চিহ্না আছে আর তার উপরে জুড়ে মন্দার ফুল থুয়া হয়েছে এতকরা সরেনকে কিছু দরকার নেই বিশ্বাস করবার লাগি জানিদেলা নাই দেবী আসিলে তাপরে বিশ্বাস কলা দেবী যেন প্রকারে কহিলে সিধা সিধা গলা আর সতে সেনে গোটে বাইলকুদাটে লা আর সাপটে লা সরেন মাঝি ডরিগলা পুরা তাপরে সাপটা কলে কলে সে বাইলকুদারু উতরি পলালা তো তাপরে সরেন মাঝি সেনে দেখলা কুড়ি দেখলা সেনে গোটে হীরাটে মিললা যেন হীরা কি এন্তা সেন্তা হীরা নি সে কোহিনুর হীরা যেনটা কি ইংল্যান্ড রানী পিনসন ইংল্যান্ড রানী পিন্ধুলে সেটা আমার নথিলা কিন্তু তাহাকে ইংরেজ শাসনকে নিয়ে যাইতলা আর যেন সে বাইলকুদারু যেন হীরাটা পাইতলা সেটা আর কেনসি জায়গা নেই সে আমার হীরাকুদটা এবে সেটাকে বন্ধেই দিয়া হয়েছে আর সেনে হীরা মিলছিলা বলি সেটাকে হীরাকুদ বলি না দিয়া হলা তারপরে সরেন মাইজির আর কিছু দুঃখ বলি জিনিস নি রহলা তার মনুষ বি ভাল হয়ে গলা আর অচলাচল সম্পত্তি হয়ে গলা দেবীকে পূজা কলা আর খুশিরে রহেলে কিন্তু ই দুনিয়াটা অহংকার দুনিয়াটা কিয়ে কেবে আগে বড়লে কে সহি নি পারন তো গাঁর গতিয়ার সাঙ্গে যেন তার সাং সাথী মানে থিলে যেন নিয়ে সে মানে বলে কেন চুরাই করে আনুছে কি কেনতা করে পয়সা আনুছে বলে আর গলে বরগড় রজাকে কহিদেলে যে সরেন মাইজি আর সরা পিলাটে থিলে মাগি যাচি করে চলুলে কেন কাଣା করে আনুছন কেন চুরাই ঠটি ভড়ি করে আনুছন যে এছেন তখন আর কোনসি অভাব নিন রজা লেখেন রহুছন রজা বি ইমাকর কথারে বিশ্বাস করি গলে আর কহিলে কি য বাঁধি আনো তাহাকে তার কথা আমি বুঝি দেমা আর সৈন্য পঠালে সৈন্য মানে আইলে সরেনকে বাঁধি নেলে সেনকে আর বড় বড় রাজ দরবারকে পৌঁছলা ভিতরে সন্ধ্যা হয়ে যাইতলা ন তো রাজ দরবার বন্ধ হয়ে যাইতলা ন তো রাজা বলে কি নিয় কারাগারে বাঁধি দিত কালকে মুই তার কথা বুঝমি জানমা কেন তারি কেন আনুছে যে তারপরে সৈন্য মানে সে সরেন মাঝিকে নেলে হাত কড়ি লগে দেলে আর কারাগারে ভর্তি করে দেলে সরেন মাঝি কান্দি পকাউথায় দেবীকে ডাকুথায় যে দেবী তোমার আশীর্বাদরে মুই এটা চালুছে তুমি ଦେଇଥିବାର ধন সম্পত্তিকে নেইকি মুই এটা বঁচুছে আর এটা কাঁ মতে অপদস্থ কল এটা কাଣା মতে এটা এন্তা কল চুনি বনে দেল এন্তা করি ভালি হউথায় আর কান্দুথায় আর থায় সেঠানে ইয়াড়ে রাজা রাতিরে তাকর খানা পিনা সারিকিরি রাতিরে শুইছন আর দেবী তাহাকু স্বপ্নালে আর কহিলে কি যে মূর্খ সে হল মোর ভক্ত মুই দেইথিবার জিনিস সে রে বঁচুছে আর তুই কাহালে তাহাকে বাঁধিকি আনছু নি জানি পারবার কেন আর যা তাহাকে ছাড়ি দে সসম্মানে লেগে তার ঘরে তার অনুষ্ঠানে ছাড়ি দিয়ে গিয়া নহলে মুই তোর সর্বনাশ করে দেমি তুই মতে নি চিনবার তালি বলে এতকি কথা রাজা শুনিছন আর সাঙ্গে সাঙ্গে ধড়পড় হয়ে উঠলে আর দৌড়ি গলে পুরা কারাগার নিকে পুরা দেখলে যে বড় বড় লুহার যেন বনা হয়েছিল কারাগার মানে কবাট ভাঙ্গি যাইছে পুরা চুরমার হয়ে যাইছে হাত কড়ি বি ছিড়ি যাইছে রাজা সাঙ্গে সাঙ্গে সেনে পুরা লাংছা টিকি পড়ি গলে আর দেবী মোর ভুল হয়ে গলা আর এন্তা ভুল কেবে নি করে না মতে ক্ষমা করে দিও বলি সে সরেন টুকেলকে ভুল মাগলে আর তাহাকে আর কদিন সকালু পুরা সসম্মানে নেইকি সগর গাড়িরে নেই গেলে ঘোড়া গাড়িরে নেই গেলে আর তাহাকে তার অনুষ্ঠানে ছাড়ি দেলে ছাড়িস না দেলে কিন্তু মনে ভালি হউথায় যে কিয়ে সে দেবী যে ইটাকে দেখা দিয়েছন ইটার উপরে সন্তুষ্ট হয়েছন আউ এতকি দরব তাহাকে দৌছন কেন সে দেবী আসিছন এন্তা বহুতটে কথা ভাবুথন মনটা ভালি হেলা হেলা আউ
दिने अचानक हेन्ता राजा घोड़ारे बसले दुईपट कुकुर को धरले आउ देवी को खोजबार लगी बाहरी पड़ले। घोड़ा उपरे बसीथन जंगले जाऊथन जंगले बहुत कंटा गज लता सबू थाए किंतु केंसीटा के भी से राजा ध्यान नहीं दौथे। एंता जे 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 महानदी कूले अटकी गले आरु नदी नहीं डेगलार किसी उपाय नहीं न तो सेने राजा टिके थाकले सेने गोटे बेहरा गछटे थिला गोटे घोड़ा के बांधी देले तंबू गाड़ले आर सेने भाबुथन जे केन देवी को भेटमी केनता करी भेटमी केनु से देवी आसचन एंता बहुतटे कथा। राजा एंता भाभी भाभी शुई पड़ीछन आउ देखले जे महानदी भितरुकरी घंट शंख हुलाहुली एंता बाजुछे। तापरे बाहर के देखले जे नदीर मझीरे गोटे दीपटे जलुछे जागर जलुछे आर देवी साक्षात देवी बसीछन। राजा किछि के नि भाविकी सांगे सांग नदी के फिकी हे देले। नदी रे बहुत कुंभीर सांप केते प्रकार सरीसृप थिले किंतु काहाके से डरी नि किछि नि काके बेले मने भक्ति थिले जंगल कंटा हो कि जंगल का गजलता हो कि सांप कंटिया कुम्भीर जहाँ भी हो किछि फरक नहीं पड़े न पले गले आउ देवी को दर्शन कले आउ मुड़ियाटे माइले आउ पचराले जे देवी तमे केन नु आसछ केनता करी आलो कौशल राज के आउ केनता करी मु तुमको पूजा करमी। आउ देवी कहले मुई शिवंकर घरणी पार्वती आर सुन राजा मुई केनता करी कौशल राज के आयनी जे थोड़े मुई आरु शिव इंद्रपुरी के बुली जाइथनु। इंद्र आउ सची हमको आसन रे बसैकरी पूजा विधि कले आउ आमर पूरा कृपा करथन बोलिकरी से काना देमु बोलिकरी इंद्रपुरी रो जेन 7टा पारिजात फूल थला सेटा आनिक मोर खुशारे खुशी देले। तापर आमे सेनु बाहरी थु आउ आसला बाटे कपटिया बाबा कपट कले ताकर जटा के 8 भाग रे विभक्त कर देले आर सेटा के कोसो रात के फिकी देले आर सेटा जेन ने पड़ला 8टा लिंग हिसाब रे पूजा पायला अष्ट शंभु हिसाब रे पूजा पायला जेनटा की नीलजी सरंडा उमा हुमा मानेश्वर देवगा सरला गैसुमा। तारपरे मुई कहनी खाली बाबा तमे न खाली कोसो राज रे पूजा पाइबो गे मुई गला पूजा पाइमी बहनी आ मुई जेन 7टा पारिजात फूल मोर खुशार थिला सेटा के कोसो राज के फिकी देनी आर सेटा 7टा बहन हिसाब रे 7टा जगह रे पूजा पाउछु। मुई सबको नु बड़खा आर मोर बहन मैंने हेले माणिकेश्वरी पाटनिकेश्वरी मेटाकानी सुरेश्वरी घंटेश्वरी चंद्रहास आर देवी कहले नदीर से आड़े सौरेनी बोलिकी समलै बोलिकी मते पूजा देबू आर मोर ना अनुजाई ई जगार नाटा देबू आर से अनुजाई बोलिकी संबलपुर नाटा हेछे। फिर राजा पचरासन माँ मुई केन पूजा विधि रीतिनीति रे अनुजाई पूजा देमी गो माँ बोले। तापरे माँ कहले इटा तो भूद मासे नुआ धान आनिक भोग देबू। राजा कहेसन माँ तू इटा क्या कपट मते कहलु ई भूद मासे मुई केनु धान आनमी एबे तो फूल वाला नहीं फुटवार तली। तो माँ कहेसन उत्तर दिक के जा धान पाची छे काटिकी आनबू आरु ई पूजार नारी माने घर के लिपा पूछा करबे नुआ कपड़ा पिनबे जे जेने भी थिले भी घर के पले आसबे जेते बड़ शत्रु भी हो नहीं समस्ते मिसिकरी ई पर्वटा पालन करब। नवान्न के मते भोग लगे करी समस्ते खाएब नानादी प्रकार खाना पीना घरे बनै करी खाएब जे जेतकी पारला खाएबा कहार देह खराब नहीं हुए नचा डाया करी ई पर्वटा के मानब। तारपरे राजा माँ कहबार अनुसार पूजा विधि कले आरु से दिनु ई नुआखाईटा समस्ते मानसन दुनिया रे इटा गुटे न परब जेन परब रे समस्ते मिसिकरी खाना पीना करसन आउ सान माने बड़ मां को नुआखाई जोहार कहसन आउ बड़ माने सान मां को आशीर्वाद देसन आर दुनिया रे एंता परब निन कि जेन समस्ते मिसिकरी गुटे जगह रे बसिकरी खासन इटा न गुटे परब सेतिलाई बोली हमर ई नुआखाईटा सब बेले नियारा हेसी देशे विदेशे सब आड़े एटा के पालन करा होउछे। जानले तो हमर नुआखाई तिहारटा केते नियारा और केते मजा लागसी आ तार पछर इतिहास के जानले केते लोग जानथिले केते लोग नहीं जानथि कमेंट करके जणाबे आ वीडियो केनता लागला जे कमेंट सेक्शन रे जणाबे आ निज सांग साथी मान को भी शेयर कर देबे काहे जे बेले हमें खाली जानले नहीं समस्त जानबार उचित भी एटा तो समस्त को शेयर कर देबे।